Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam rancangan episod yang ke-9, kita atur sampai jadi. Dan apa kabar semuanya? Kita sudah lama tidak berlive ya. Kita sudah lama tidak berlive, kita sudah lama tidak share ilmu dan sebagainya, dan kita mengharapkan tujuan kita pada malam ini tercapai ya. Dan kita ada seorang tetamu, dan tetamu kita ini merupakan seorang yang berasal daripada negeri Sarawak ya. Jadi ini testing dulu kita ya. Kita tunggu dulu beberapa orang yang hadir pada hari ini ya. Dan semoga kita semua akan berada dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya, kita akan tunggu sebentar ya, kita setting dulu sini. So we go to refresh first. Okay. Setting pergi public. Ni. Okay, edit live video, edit audience. Okay, public. Okay, nice. Okay. Okay. Can you see? Share, kita dorang share. Okay, kita minta share dulu semua. Okay, kita minta share. So we go to kita minta share. Okay. Ada dua share ya? Oke, tunggu sebentar ya. Kita akan bermula sebentar saya lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika stream tu boleh tengok komen kan? Cuma di sini tidak boleh tengok. Okay, tengok kalau ada bagian komen. Tidak dapat. Oh, tidak dapat. Kita coba. Ini ada sudah nih. Assalamualaikum. Tengok nanti setiap 10 minit tengok kan? Betul. Oke. Kalau ada bagian komen. Tidak dapat. Kita coba. Assalamualaikum. Kita coba nih. Tuan-tuan, kita coba untuk setip pula. Kita coba setup dulu. Kalau ada bagian komen. Tidak dapat. Oke. Apa? Apa? Oke, tuan-tuan puan, semoga dalam keadaan sehat. Kita masih lagi berada dalam live kita. Oke, semoga tuan-tuan puan sabar menunggu. Oke. Kita akan coba untuk sini tidak penting untuk tengok sekarang. Alright. So di sini ya. Oke. Oke, Muhammad Yusuf Abdul Jaiz. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Brandon Lee, boleh tu StreamYard link dengan FB account ya. Sekarang sudah memang kita link dengan Facebook. Oke, baik. Kita mulai sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Semoga dalam keadaan sihat walafiat semua. Dan pada malam ini kita akan cuba berbicara santai bersama dengan salah seorang panel kita yang kita cuba untuk bincangkan berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu manfaat kehidupan tukar prospek kerjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, saya akan invite sahabat kita ya, kawan kita daripada negeri Sarawak. Okey. Ya, ini dia Jeng. Silakan awak sebelah sini. Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awang sihat awang? Alhamdulillah sehat. Okey, sudah makan belum? Sorry? Sudah makan ke belum? Sudah. Baru tadi Okay. post minum ini, there's ice cream gula apong. It's very famous in Kuching. If you come to Okay. Kuching, saya bawa you pergi makan. I go there, you have to belanja ni ah. Boleh, insyaAllah boleh. Okey, baik. So kita mengalulukan kehadiran kawan-kawan kita ya yang berada di live sekarang ni. Baik. Jadi kita boleh mulakan Encik Awang. Encik Awang sudah bersedia? Boleh. Abang sudah okey, Awak bersedia boleh. sekarang? Okey, baik. So perbincangan kita pada malam ini adalah bersifat santai. Kita mahu membincangkan berkenaan dengan manfaat kehidupan tukar prospek kerjaya. Dan kita
sebenarnya ramai audiens tertanya-tanya sebenarnya apa yang ingin dimaksudkan dalam kita punya perbincangan ni sebenarnya ya. Jadi kita mengalurkan dulu kehadiran orang-orang yang lain lah, kawan-kawan kita kan. Kawan-kawan awam, kawan-kawan saya ya. Semoga Yeah. perkongsian kita ini sangat bermanfaat, is it? Yes. Okay, this sharing is not for those who just want to quit their job because they don't like their boss or they don't have enough of time to rest or gaji kecil, isn't it? Yeah. So, but sharing for those who are ready to make complete career leap into a brand new career lah. Yeah. So the first question for you lah. Wish nervous ni. Nervous lah. Okay, kalau kita tukar kerja, kita akan di-interview, isn't it? Yeah. Kalau kita mahu kerja sesuatu kerja, kita akan ditemu duga. Jadi saya mau temu duga awang. Soalan pertama dan paling utama sekali. Ramai orang ternanti-nanti ni sebenarnya. Tell us about yourself. Oh, tell me about myself. Alright. Yeah. First of all, terima kasih buat Fanan panggil Boy ya. Boy, ya. Boleh? Okay. Boleh, Terima kasih Boy and the team sebab jemput saya juga. And then itu yang pertama sekali lah. Okay. Kalau nak cakap pasal saya orang biasa je. Biasa. Totally biasa saja. Okay. Tidaklah hebat pun. Tapi saya ada pengalaman yang saya rasa saya boleh share dengan, insyaAllah boleh share dengan yang lain. Okay. Saya asal dari small town in Sarawak and then berpindah ke Kuching bekerja untuk dalam tempoh 10 tahun dah. And then saya punya education background is in quantity surveying actually. Tapi malangnya saya tak ada pengalaman langsung dalam quantity surveying, which saya punya career bermula dengan something else and then end up with something else juga dan tak ada kaitan pun dengan quantity surveying. So kalau cakap pasal perwatakan, saya seorang yang memang tak jauh dengan senyuman. And then mungkin sebab dah terbiasa juga sebab kita kerja dengan customer service kan. Memang nampak sudah awang punya senyuman tu sebenarnya memang cukup manis. Ada orang di luar sana. Tapi yang pasti saya ada satu sifat degil. Degil tu memang tak boleh buang lah. Degil tu actually membantu jugalah. We take the degil to the positive side. Okay. And then saya sangat straightforward. Kalau saya cakap saya sangat straightforward tapi in the same time I'm very diplomatic. Sebab kalau kita straightforward ni kita kena jaga hati orang juga kan. Sebab saya kenal Encik Awang ni memang straightforward lah. Oh my god. Tapi yang best ya saya jumpa dengan Boy. Boy seorang yang sangat humble. So it's very easy to talk to. Yeah. So kalau pasal pengalaman kerja juga alhamdulillah pengalaman kerja saya sepanjang lebih daripada 10 tahun memang banyak memberi pengajaran lah dan membantu saya hingga ke hari ini. Yap. Begitu ya. So ni maksudnya kalau jawapan yang sangat bagus dan kita rasa. Cuma kan Awang sebenarnya the second question is actually kita random lah soalan-soalan ini boleh kan Awang? Boleh. Kita sebelum tu kita mengalu-alukan juga kehadiran kita punya kawan-kawan ni siapa ni? Kennedy, wow Kennedy, friend Andrew, Mahmud Al-Aziz, Aini Syafiqah, Nawar Abdul Rahman, Hafiza Junior is switching, Azwat Rasli, Dayang Zulaika, Lia Bondeng, Brandon Lee. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kalau boleh kita share, kita sampaikan ilmu ini kepada semua. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting adalah awangnya, kita sebenarnya mahu memanfaatkan kehidupan. Sebab hidup kita tidak lama, isn't it? So hidup kita tidak lama. So every second is very berharga to us, isn't it? So the second question is, what is your dream job when you grow up? Okay, dream job. Okay, macam Boy sekarang bertugas sebagai seorang guru kan? Yes, okay. I'm a student teacher. Ya, so saya tak tahu lah kalau zaman sekarang macam mana. Tapi waktu saya masih kecil dulu, kita ada satu, you know the card, macam card, I don't know pencapaian or what. Tapi card tu memang akan dibawa dari darjah 1 sampai ke darjah 6. So kan report saya tak tahu. It's not a report card. I think there is like some kind of card yang you kena letak macam every year you have to fill in what is your ambition. Okay. So dalam tu kan kalau biasalah kalau kita masih kecil kan kita akan tengok meja sebelah, tengok kawan-kawan apa dia tulis kan. So kawan-kawan tulis jadi doktor lah, jadi polis lah, jadi askar. Tapi saya tiada impian pun menjadi yang itu. Saya ingat lagi dari kecil saya punya cita-cita memang mau jadi pembaca berita. Jadi pembaca berita. Boleh ya? Janganlah. Okay. Tapi
Tapi saya tidak pernah lah macam pergi audition untuk jadi pembaca berita ke apa sebab saya tahu suara saya memang suara Doraemon. Nanti bukan berita jam 8 tapi berita jam 7 di TV2. Okay, jadi ganti cerita kartun Doraemon. Tapi kalau cakap dream job tu memang saya suka jadi pembaca berita, and then along when I grew up, sebab saya kan selalu, kita kan belajar di Semenanjung, so setiap kali balik ke Kuching, balik ke Sibu, so kita akan naik airline kan, so rasa macam I want to work in airline, I want to work in this industry. So di situlah impian tu berubah. Yeah. Oh, sebenarnya dulu kan cita-cita saya daripada kecil yang kalau bila kita pergi ke motivasi semua kan, saya selalu cerita dengan saya punya student dan peserta, cita-cita saya waktu kecil adalah saya mau jadi polis. But baik, tidak dibenarkan. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Baik. Tapi apa tadi? Shut up you. Okay. Okay, actually my ketinggian tidak membenarkan untuk saya menjadi seorang polis. Okay, so everybody know. Okay, baik. So your dream job is mau jadi pembaca berita lah. It's a nice, bagus, dan ia je merupakan satu yang orang kata we have to letak matlamat dalam kehidupan sebab bila kehidupan kita without a purpose, so kita tidak tahu apa yang kita ingin lakukan pada masa-masa akan datang. That's why kepada perempuan, anak-anak semua, para pelajar, dalam kehidupan kita kena letak matlamat, kita kena letak matlamat kita, ya. Baik. Sebelum itu kita mengalurkan lagi kehadiran kawan-kawan kita ya, Encik Awang ya. Yes, boleh. Abdul Effendi, Farizi, Nur Shilawati, Abdul Hafiz Alba, okay, Zeki Pengki, Danish PUBG, Benjamin, M. Arifuddin, dan semua ini sebenarnya merupakan sahabat-sahabat kita. Kita ucapkan jutaan terima kasih kerana mereka berada dalam live kita. Dan untuk tuan-tuan perempuan, sekiranya tuan-tuan perempuan, kawan-kawan semua di luar sana ada soalan yang ingin diberikan, sepanjang perbincangan kita ini, kita akan cuba utarakan kepada Awang dan Awang akan menjawab secara spontan. Boleh kan Awang? Boleh? Sweating ah. Okay. The third question is, sebenarnya Awang, dalam kehidupan ni apa yang Awang cari sebenarnya? Dalam kehidupan ke dalam career? Dalam kehidupan dengan career dia no, apa yang kita cari dalam tu kehidupan direction. Sorry? Dalam kehidupan dulu. Kalau dalam kehidupan is more towards yang penting bagi saya lah, tak kira dalam kehidupan ataupun dalam career, is always something yang you boleh jadikan diri lebih maju. So you have to make sure you are better than yesterday. So kalau contoh dalam kerjaya pula apa dia? Kalau dalam kerjaya, okay, kalau dalam kerjaya kita fokus pada apa yang kita boleh buat untuk lebih maju, macam sama juga macam tadi, daripada yang kita pernah buat sebelum ni. So in that way, baru kita ada macam skills baru, baru kita ada pengetahuan baru, because kita ada, how to say, the willingness untuk be better than yesterday. Okay. Satu jawapan yang sangat memberikan suntikan motivasi. Ya. Okay, dan ini yang orang tunggu-tunggu sebenarnya, Awang. Kita mau tahu sebenarnya sebelum Awang menjadi seorang agent insurance, apa pengalaman kerja Awang sebelum ini yang menyebabkan perbincangan ini sebenarnya menjadi satu perbincangan yang sangat mungkin akan membantu mereka-mereka yang di luar sana yang menghadapi antaranya krisis keuangan, mungkin masalah di tempat kerja, dan mungkin ada beberapa perkara-perkara dalam kehidupan yang mungkin kita mahu ubah ke arah yang lebih baik. Okay, silakan. Okay, insyaAllah boleh. Kalau dikatakan pengalaman bekerja, saya punya pengalaman bekerja tu di awalnya saya lepas grad. So kita dari quantity surveying kan background, and then saya kan dari small town, and it's really difficult to find a job. You know, at that time macam kita pergi interview, ada panggilan interview, kita pergi, and then dia cakap, oh you're fresh grad, you don't have enough experience. So agak sedih jugalah, because that's a problem when you are coming from a small town, you nak cari kerja dalam bidang yang you nak. Okay, tapi nak cakap tak ada langsung tu bukanlah tidak ada langsung, ada tu memang ada, tapi peluang tu lebih diberi kepada mereka yang ada pengalaman, because they wanted people to be someone yang memang dah ready for the market. So bila kita dah ada pengalaman, kita boleh belajar, kita boleh learn, and then kita boleh grow. So it's
you know. So at that time, saya menganggur agak lama lah. I think it's quite sometimes until almost 6 months at that time. But that one is from fresh grad, kita baru habis belajar until tempoh tu 6 months. So one day before, dalam tempoh 6 bulan tu, one day I decided I should just go anyway that focus on my skills. So pagi tu saya bangun, saya memang nekat. I told my mom, I said, "Mak, abang nak keluar, pergi cari kerja." So I just randomly print out my resume, and then pagi tu juga pergi ambil gambar pasport, and then dah print out to immediately stick to my resume kan. So I work in Cebu. I remember in Cebu town, saya jalan kaki je ni. Dan kaki singgah dekat travel agency, I pass my resume there. Singgah dekat office ni, I pass my resume. And then last year I singgah dekat satu hotel ni, one of the well-known, quite well-known, not quite lah, memang well-known hotel in Cebu. So I singgah je kat situ, I pergi counter, I cakap, "Do you have any vacancy here?" dekat reception, and then they said, "Oh, pergi je tingkat 2." So I pergi tingkat 2, and on the day itself, I got the job. Alhamdulillah, I got the job immediately as a front desk receptionist. Sebab saya tahu saya ada skill, iaitu saya boleh bertutur dalam bahasa Cina. So it's always be an advantage for me. You know, I pun bukan Cina juga, I sekolah Cina je. Okay, tapi I have the advantage. I know that there is my my strength lah dekat situ. So I was a 你会讲会啦，我会讲华语，你要讲华语吗？我可以点点啦。可以，我们今天晚上就开始讲华语了，OK？ Okay. So Okay. alhamdulillah I was a front desk reception for 2 years. Untuk yang tak ada pengalaman kerja, so we start as a front desk receptionist for 2 years, and then lepas tu baru saya dapat kerja di sektor kerajaan. Ya. Oh, lepas daripada hotel pergi sektor kerajaan. Yes, saya dapat kerja government for the state government as dan saya attached to public relation unit. Memang handling media at that time untuk setahun. So dalam setahun tu, because okay, like I said earlier, I have the dream to work in airlines, and Yes. waktu saya kerja government tu, orang kan cakap kerja government bagus kan, is for future everything kan. Then at that time, I have a friend of mine, dia cakap, awang, ada airline ada vacancy tau, tapi ticketing lah, you want to try? And then I was like, ticketing. Dalam hati macam 2-3. Should I try? Should I not try? Should I try? Should I not try? Then macam, tak apalah, just So, try lah. itu dalam government kan? Yeah, at that time, I'm still working in government. So, saya ambil cuti. I remember saya ambil cuti sebab saya nak pergi interview, and then saya pergilah interview ticketing tu, and then after like 2 weeks like that, I got a call untuk dapatkan offer letter. And I was like, wow, dapat offer letter. Saya pergi ambil cuti lagi untuk ambil offer letter. Lepas dapat offer letter tu, I pergi ke office tempat I kerja. I met my superior at that time. Cakap kat dia, "Kak, saya nak resign." Wow. And then she was like, "I knew it. Sebab kau cuti, tiba-tiba kau datang ni, memang kau nak resign." Dia cakap macam tu lah. And then she asked me what you want to do, and then cakap lah, saya tunjuklah offer letter I dekat dia. And then she was like, this is dia bagi very positive feedback at that time. I still remember. Dia cakap, this is the right path for you as well. Dia cakap macam tu. So bila dia cakap macam tu, saya lagi lah nekat nak resign kan. So actually I resigned 24 hours. So it's an immediate resign actually. Yeah, so I immediate resign. Berapa lama di government tu? Setahun. Setahun ya? Okay. Ya, Okay. setahun. So saya resign immediate on that day, and then the week after saya dah start kerja airline. So dekat airline lah paling lama. My airline experience is about 8 to 9 years almost. Di situ saya start dari ticketing, yang duduk dekat kaunter jual tiket. Hari-hari saya tanya, nak pergi mana encik? Nak pergi mana? Okay. Nak luggage ke? Nak beli makan? So everything, you start dari situ, and then alhamdulillah 2 tahun kemudian saya dapat offer jadi supervisor, and then after few years, about 3 years jadi supervisor, I dapat offer jadi executive and operation executive. Waktu tu saya diberi peluang untuk jaga dalam, at that time 4 branch lah, 4 branch throughout Sarawak. Di Kuching ada 3 waktu tu, and 1 in Miri. And then 3
3 tahun terakhir dekat situ, I was the operations manager. 3 Tapi tahun waktu tu selepas. waktu tu 3 branch je yang I jaga. 3 One branch in Miri, another Di mana? 2 in Kuching. Yeah. One in Miri and another 2 in Kuching. Yeah. Oh, macam tu. Sangat Yeah, lama. operation. So waktu buat operation tu 3 tahun, the last final year, I feel like macam I already achieved lots of things throughout that career. Although it takes about 8 to 9 years, tapi alhamdulillah I boleh dari jawatan yang paling like the basic lah orang cakap. You belajar dari bawah and then you naikkan diri you. So along the way you show people that you have skills to contribute to the company as well. Oh, macam tu. So lepas airline tu, waktu 8-9 tahun tu, sorry ya cerita panjang sikit. So 8-9 tahun tu, dah tahun ketiga jadi operations manager tu, I feel like this was about 2018 actually. So 2018 tu saya dah rasa macam, should I leave? You know, because I already feel like macam I'm in the comfort zone. You know, saya rasa macam hari-hari saya masuk kerja pagi, saya check my admin, because operations you are handling like overall for the company. I mean like the branches lah, not the company. The branch kita jaga macam account, kita jaga bahagian admin, kita jaga bahagian HR, the sales especially. So tanyalah macam every morning kita check, okay report ni dah siap, yang ni dah siap, yang ni dah siap, and then the SOP is followed. Is there any complaint from the customer regarding our sales team? You know, so semua benda tu kena check. Then dah 3 tahun yang buat benda yang sama. So sometimes tomorrow punya cerita you dah tahu dah malam ni you nak buat apa. And sometimes you macam boleh predict what happens tomorrow, you know. So you dah tak nampak dah macam where else can I go after this? Because operations manager is like the considered as the highest in that branch level, tahu tak? So I rasa macam okay, I think I should find a job. So 2018 is the year yang I memang mencari kerja. I pergi je lah apa-apa interview, orang yang panggil interview I pergi, and then macam okay, sebab kan kita dah manager level, so you akan interview orang kan, so you tahu lah perangai orang datang interview, and then you janganlah buat perangai itu pergi interview, right? So we learn from there as well lah. So it's helped me as well. So bila I went to interview, I start to evaluate things lah, like macam oh this company is like this company like this. So because you have fear, you nak tukar kerja tapi you takut, you know. Ramai So macam tu. yeah, it's always like that because kita nak tukar environment kan, so kita takut macam-macam lah benda yang kita fikir. So tapi nak juga nak tukar kerja ni. So 2018 try as much interview as possible, and then alhamdulillah dapat, tapi in the end saya tolak sebab saya takut, saya terlampau takut waktu tu. So I think I got the job somewhere in August, I think in August 2018, August or somewhere. So saya cakap kenapalah saya dah dapat kerja, dah ada peluang untuk keluar dari kawasan ni, from my comfort zone, but instead I let go the offer, you know. So sorry lah untuk company tu then but in September, is it September? In October 2018, I said tak payah tunggu ada kerja ke tidak, resign je. I submitted my resignation letter without any job offer. Oh my god. Yeah. Sangat berani tindakan awang. Sebab you kena nekat, because or else you're going to stick there sebab you punya mindset belum ready. You keep on thinking macam should I stay, should I go, should I stay, should I go. So in the end I feel like macam okay, I'm being wasting time to think should I stay or go. Tapi bukan I buang masa bekerja situ, because airline is the place that where I want to be. I memang suka kerja tu, but then I already in my comfort zone. I don't feel macam macam mana I nak, what else can I do, you know. So okay, bila kita tengok ni belum habis cerita ni, saya tahu ni belum habis cerita ni. Belum habis cerita ni. Tapi bila kita tengok kan, daripada kerja hotel, it's 2 years, isn't it? Okay. Daripada kerja hotel, then dapat kerja kerajaan lagi, government, and you resign, and then pergi kepada airlines dalam 8 hingga 9 tahun lebih kurang macam tu, then resigns lagi without job. Oh my god. Okay. Ya, tapi kita akan tengok kenapa jadi macam ni. Tapi sebelum tu kita akan cuba untuk dengar dulu apa sebenarnya penjelasan awang sebenarnya. Okay, teruskan. Lepas daripada kerja airline ni?
Lepas kerja airline, okay, saya nekat resign tu bulan Oktober, and then alhamdulillah in somewhere in November I got a job offer. So I got a job offer untuk start in January. So alhamdulillah because my resignation notice untuk kerja airline 3 bulan tau. So it's October, November, December, 3 bulan. Okay, kalau kita tengok sini kan awang, Abdul Hafiz Alfa, dia cakap Yes. kerjanya boleh ditukar mengikut minat atau based on our level of education. Nanti you respon lah ya. Farizi Boleh, Iji. boleh. Cita-cita saya dari kecil mau filem Sabah, filem Malaysia boleh menjulang Trophy Oscar Academy Award USA. Wow. Wow, very good. Okay, insyaAllah Abang Farizi. Dan Brandon Lee, apabila banyak pengalaman sama dengan ilmu dan skills, people will see, isn't it? Okay, itu Yes, pun true. you have to respond. Kemudian Abdul Hafiz Alba, dia jawab pula, Brandon Lee, package kena ada right now, kalau tak sukar majikan nak pandang, okay? Kemudian Brandon Lee, betul, the more you have the IT level of chances and opportunities higher. Okay, dan banyak lagi. Terima kasih sebab sudi bersama-sama dengan kita kan malam ini. Dan bila kita tengok ya keadaan awang bermula dengan sebagai seorang pekerja hotel. Then you have skills at the hotel lah as a receptionist, isn't it? Front desk lah kan. Then tukar kepada seorang kaki tangan kerajaan. Dan selepas itu tukar pula pekerjaan kepada airlines dalam tempoh 8 hingga 9 tahun. And then what? What next? Tempoh 3 bulan tu menunggu resignation notice, alhamdulillah dapat kerja, and then I got a job to involve with one of Sarawak biggest project juga. I think people knows back in 2019 apa project besar Sarawak. So I was one of the small part lah in that project, that big project. So dapat masuk kerja tu January, and then because I ada tiket untuk bercuti sebenarnya. So bercuti ke Bali untuk 10 hari. So before waktu interview tu memang dah bagi tahu lah, I have this tarikh 10 hari ni nak bercuti ke Bali. Maksudnya in January, end of January. Memang sudah ada plan lah untuk Yes, sebab tu tiket yang kita dah plan dari awal kan. Then bagi tahu waktu interview, and then they said, oh it's okay, we will proceed for you. So waktu dah kerja ni, macam 2 January you kerja, and then you kerja sampai like 20th. Sorry? Is it biggest company or what? The company that I joined at that time, that's a company that involved with Sarawak Pen Borneo project. Oh my god. They're involved. They are not the kita tak payahlah cakap details lah kan. Yalah. Okay. So, yang kita tahu adalah pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan yang memerlukan banyak skills dan sudah pasti gaji yang ditawarkan juga mungkin lumayan ya. Okay, next. Yeah. So pergi Bali tu 10 hari tu fikir macam I think this is not the right place for me because I rasa macam when I was there I was I was assigned to jaga sales jugalah. I was the sales manager at that time, and then I rasa macam this is not the right place for me. You from an airline, you pindah pergi company yang buat construction kan, so people that you met is different, and then you punya knowledge is not that wide. You nak cakap pasal airline, then you tiba-tiba you nak cakap pasal construction. So it's two different things, you know. And I studied quantity surveying like 10 years back. So rasa macam tak ngam pula idea ni. So waktu dekat Bali tu orang pergi bercuti happy kan. I pergi bercuti berfikir. Should I stay? Okay. Ya, hari-hari berfikir macam macam mana ni? Then when I came back on the 31st January, instead of balik kerja, I submitted my resignation letter again. So because they need 1 month notice sebab nak cari orang baru untuk ganti kan. Saya pun kena tembak kau-kau tu. Memang the management was like they are quite upset lah with my decision because they've been like training me for the first 20 days, and then suddenly I let go the job. You know, of course they were like, we give you the chance to go holiday, instead you're coming back and you submit us a resignation letter, you know. So I memang kena tembak kau-kau lah waktu tu. So I sampai tak apalah. But so I stay until end of February because they are in the process of looking for someone new. Then after that saya tak kerja pun. I stayed at home for March and April, 2 bulan. Then only alhamdulillah bulan Mei tu saya dapat kerja lagi untuk
it's a co-working space in Kuching. Okay. So Penting yeah, it's a Boleh co-working space. jelaskan apa benda tu sebenarnya? Apa Co-working jenis space is pekerjaan itu? okay. Co-working space is actually a space where okay, senang cakap, dia tempat yang memang dah sediakan semua peralatan office, macam ada bilik office, you know, like the meja and everything. They provide you the electricity bill, semua you tak perlu bayar lagi. So you just macam masuk je. It's like hotel kan, dia orang sediakan wifi, dia sediakan katil, bilik mandi semua untuk you kan. So a co-working space, they provide you all the necessity in the office. So you just datang bawa barang, macam bawa laptop ataupun bawa diri you je, masuk situ buat kerja. So we provide everything. So it's an all-in fee lah yang you kena bayar. So that is one of the service that we have here as well in Kuching. Siapa-siapa yang nak buat business nomad yang dari negeri ke negeri ke, you boleh sewa juga, because dia ada sewa daily pass or even monthly pass as well. Macam tu. So yeah, saya di situ sampai Disember 2019. So it's about few months lah dalam dekat situ. Then only I dapat offer. I rasa macam it's not that I feel that tempat tu tak ngam untuk I, tapi kali ni I rasa macam I need to do something else. I need to do something else. Tapi I tak tahu apa I nak buat. So December 2019 I buat hal lagi, I resign lagi. Yeah. So di situlah Cara tu resign lagi, okay. Di situlah mulanya life sebagai insurance agent selepas tu. Okay. So itulah bermulanya sampai sekarang lah insurance agent lah. Ya, So bila kita tengok di sini keberanian seorang insan from Sarawak yang bertukar kerja bukan atas dasar kapasiti keuangan, tetapi kita melihat daripada penjelasan Awang tadi lebih kepada skills, mengasah skills dan juga lebih kepada mahu lebih banyak knowledge dan sebagainya lah. Sebab ada orang bertukar kerja kerana mungkin ada yang stres, ada yang tidak suka bos ataupun tidak disuka bos, kecil dan sebagainya. So maknanya sekarang ni dia semakin menarik sebab bila kita tengok di sini orang tukar kerja kerana mahu dapat banyak ilmu. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu siapa-siapa yang sudah berada di sini ni. Terima kasih kepada Zuan Muhammad, Hakeshu, Asma, Pipak, Syed Saleh, Kennedy, Nasruddin, Awang, Stephanus Lucas, Brian, Nabil, Kamil, Aini, Sailuhan. Terima kasih sebab berada dalam kita punya bual bicara santai, yang mana sebenarnya yang baru melihat ni kita sebenarnya mahu melihat bagaimana untuk kita memanfaatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Sebab itu kita jemput Awang ni sebab kita tengok cerita dia daripada tadi, dia tukar-tukar kerja daripada hotel kepada pekerja government, kemudian tukar pergi kepada airline, itu paling lama lah kan 8 hingga 9 tahun daripada airline, then tukar pula kepada pekerjaan yang co-working space daripada Pan Borneo, is it? Ya. Okay, then tukar itulah. Itu iklan rasanya. Sebab sekejap sangat iklan mungkin. Iklan lah. Wow. My God. Okay. Kemudian co-working space, is it? Yeah, co-working space is the last one. Okay. Then after that baru pergi ke insurance. Then baru tukar kepada insurance lah, insurance agent ya. Okay. Baik. Sebenarnya mahu dapatkan kerja yang diidamkan ni kena ada knowledge, is it? Okay, so kena ada knowledge, kena ada skills. So Awang macam mana pula? So, Awang ada knowledge kah, skills kah? Sorry tu tanya mungkin soalan ni. Okay, tapi tuan-tuan yang bersama dengan kita sekarang ini, kalau ada apa-apa mungkin pandangan, persoalan mungkin kita boleh utarakan. Macam contoh Muhammad Amri Azmi, saya pun ada ni guru Terengganu ni. Okay. Kemudian Bet Ubaidah, selamat datang. Zuraiza Dahirin, okay, terima kasih, selamat datang semua Okay, baik. Jadi, Awang, kalau contoh macam kita mendapatkan pekerjaan yang kita idam-idamkan, kita perlukan knowledge dan kita perlukan skills. So, Awang macam mana pula? Awang ada ke tidak benar-benar? Tipulah kalau sepanjang kita bekerja tu kita tidak belajar apa-apa pun. You know, even you work as a front desk receptionist, you akan belajar macam mana mau menaip dengan pantas. Because every day you kena check in orang kan. Lepas tu kalau you jadi cashier dekat reception pun macam waktu orang check out you ambil duit, you akan belajar mengira wang.
how to manage money. So every job that you do, you will learn something definitely. So kalau mau cakap, do I have the skills? I will say that I have to be confident with the skills that I have. Yeah. So saya tidak dapat cakap saya ada skills kah? You have to be confident with what you have lah. There definitely you're going to learn something sepanjang you bekerja dekat satu tempat. Tak kira lama ke sekejap ke, definitely you're going to learn something. Yeah. Okay, so maksudnya dia lebih banyak kepada ni lah kan, banyak kena ada mindset lah. Mindset is everything, Yes, isn't you it? kena ada mindset. You punya mindset kena kuat. So bila kita tengok sekarang ni, awang memang ada mindset yang sangat kuat lah. Okay, kata Abdul Hafiz Alba, my question, okay, adakah seseorang yang always tukar kerjaya akan di blacklist oleh sesetengah majikan? Kerana untuk upgrade diri kita, selalunya kita perlu stay 2 or 3 years dengan majikan tersebut. Yes. Belum tukar untuk upgrade dari satu tempat ke tempat yang lain. So, you want to respond it? Yeah, this is a very interesting question sebab memang kalau saya sendiri waktu saya kerja airline dulu, saya pun interview orang kerja kan, bila saya tengok orang ni macam ni selalu je tukar kerja macam tak sesuai saja, because your concern is takut bila you start hiring these people then belum apa-apa dia dah resign, so of course you have that kind of concern. Tapi as someone that ever interview people, kita pun kena tahu juga apa sebab orang tu resign, and then kita sendiri pun kena tahu juga kenapa kita kena resign, so either the company decide to blacklist you, I think it also depends what you interview, macam mana you jawab. Sometimes like myself, waktu I kerja sekejap in this company construction yang involved with the Sarawak project, waktu tu kan sekejap je kan, like 1 month, like not even 1 month, 20 days kerja situ, and then I extend for another 1 month in February. Then I pindah pergi kerja co-working space. So of course this company will like, you sekejap je dekat situ, why don't you even want to try kan? But my answer at that time is, I know where's my limit. I know that I can't perform in a way that I don't want to waste anyone's time. Sebab for me lah, I'll be working in a team of people. So kalau I gagal, I akan buat satu team tu gagal. Betul. So I cannot affect everyone sebab I seorang tak cukup knowledge. So that's why kalau katalah, okay, kalau kata company tu memang nak blacklist you juga, anggaplah tu bukan rezeki you. Alright, there will always be another company yang mungkin akan terima you. The most important is you should know yourself, your mindset kena kuat, and then you kena tahu apa you nak. That's the most important thing. Kalau tak ada rezeki di situ, then tak apa. There will always be another company that will give you opportunity to learn something, to improve yourself and be better in your career. Okay, so saya harap menjawablah persoalan tadi tu kan. Yeah. So oleh kerana cakap Cina, so saya cuba try test lah cakap. 我讲文了。我紧张了。OK，为什么有换工不改姓吗？so 我看你算是蛮成功。Oh, okay. Ini baca skrip ni.不是啦，yang lah. Actually, ya lah. Ya lah. Okay. 为什么要换工啊？ Merajuk mungkin, tidaklah. Tidak merajuk kah? Bagi saya, sebab waktu saya kerja dekat airline kan, when I work in airline, I got the opportunity for me to get promotion. Macam promoted lah, from this post to another post, for another post to another post. And then I think dekat situ saya rasa macam kepuasan dia tu tak. You rasa macam, wow, I can do this, I didn't expect I can do this. Although it takes me about 8 years untuk macam to grow from someone like this, yang saya belajar QS kot, quantity surveying, airline is like totally something else, and then I involved with sales pula, So but then I managed to make myself grow along the way. So dekat situ perasaan tu rasa macam I need to do something more, that I can achieve more things. Macam takkan nak macam kerja biasa je, macam tunggu 8 sampai 5 lah every day macam tu kan. So you'll get tired as well if you're doing things like that. So my focus bila I nak resign tu, I want to do something that greater than what I ever done before. Saya punya fokus memang dekat situ. So
dekat sini memang like we talk about tadi macam skills lah. You nak cakap saya sangat skillful tu tak adalah. But then I learn something along the way. Saya belajar beberapa tahun saya bekerja. I learn something. So definitely that knowledge is the one that I bring together with me when I change my job. Sebab kalau kita lihat mungkin ramai di antara kita ni sebenarnya dia takut untuk bertukar kerja dan sebagainya Yes. kan. Dan sometimes orang akan cakap, kenapa kau tukar kerja? Kau meracukkan. Macam tu lah. Betul. Tapi untuk bagi awang sendiri, awang meletakkan skills itu lebih utama untuk memperbaiki diri, dan saya rasa tuntasnya seperti ini. Awang beranggapan bahawa when you have a skills, so everybody can see you, isn't it? Yes. So the money bukanlah merupakan satu orang kata tujuan utamanya, kan? Mungkin dia the second and third lah. Tetapi the first thing is you want to. Tapi kan boy, tipulah cakap kalau saya tak tengok duit juga kan. You know, we are living in this current living style kita. Memang of course you will look forward macam I need to have this certain level of gaji. But then I ingat jugalah kata-kata bos saya sebelum ni, is your gaji yang you dapat tu, do you deserve that? Sebab my boss, when I was in the airline industry, I remember waktu I first mula-mula involved dengan interview orang kerja, my boss pernah pergi tanya orang yang datang interview ni, dia minta satu gaji yang macam you tak ada pengalaman kerja sini, and then dia suddenly minta gaji yang agak besar lah waktu tu, I remember. And then my boss tanya dia, do you think you deserve this salary? You know? So kalau kita lah yang kena interview tanya soalan macam tu, kita pun rasa macam kan, takutlah juga. Tapi of course duit tu memang kita tengok, tipulah kalau saya cakap saya tak tengok berapa nilai gaji saya setiap bulan kan. Tapi what make me satisfaction tu is achievement that I can achieve every time I naik. So I boleh jadi inspiration untuk kawan-kawan I, macam waktu I, you know, my subordinates, waktu teman-teman sama kerja lah, macam you manage dapat naik dari sini ke sini. So it's also giving people yang orang sekeliling you yang diorang pun boleh ada peluang macam tu juga. Bila kita tengok kan awang, sebenarnya masalah contoh macam krisis keuangan dan sebagainya ni dihadapi oleh semua orang. Dan mungkin ada dalam kalangan kita ni yang tidak tahu ataupun bagaimana cara untuk kita memanfaatkan kehidupan untuk kita nampak lebih berjaya. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah perubahan daripada satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh awang, menyebabkan skills itu bertambah dan orang mulai percaya, dan kerana skills itu duit datang. Kan? Kerana skills itu duit datang. So the next question is, how was the process? Is it scary for you? Siapa pendorong atau maybe kita boleh cakap pemberi semangat kepada awang untuk bertukar-tukar pekerjaan dan sebagainya lah. Kalau mau cakap scary tu, scary lah. Every time you want to move, you kena fikir banyak benda. Macam contoh tadi kita ada soalan pasal macam kena blacklisted. So you pun takut juga kalau you pergi interview and then company ni bombard you with this kind of question, you know. So and then you pun takut juga kalau you sudah tukar kerja nanti, orang tempat baru tu okay ke tidak? You know, can they accept you, your mindset, your idea, you know? Sebab you sudah ada satu dalam takut yang macam the very comfortable zone where everyone is like, you dah tahu dah macam mana nak macam selok-belok, like do things right, and then suddenly you want to move yourself, is not the easy decision lah, I would say. You know, dia bukan satu yang senang. And then you memang akan takut. Kadang-kadang malam tu tak boleh tidur lah kalau fikir nak resign. So it's something that macam menakutkan. Tapi I'm very thankful I have my mom, mak. My mom is always with me. Macam my mom, mom, I love you mom. I love you mom. My mom is always the best. I was she's a supporter, but in the same time she is the critics. Dia pengkritik hebat. She will definitely critique me in everything that I do. You know, so I tak dapat positive, how to say, I dapat positive vibe dari dia, but I always got the critics from her as well. That macam bagi peluang untuk I untuk buka mata, macam okay, makes sense. What she said is makes sense. You know, macam kita kena fikir juga, because sometimes bila kita buat keputusan ni kita sangat ikut hati kan. So kita macam sometimes what people say,
kan you kena confident, tapi bila you overconfident, it kill yourself as well. So you need someone that yang boleh tembak you dengan critics and then you macam, oh, I miss out this thing. So that's my mom. So my mom is always there for me. Dia bagi nasihat, dia bagi critics. Tapi what I always tell my mom, I'll need her prayer. Macam setiap kali masa lepas saya kat telefon dengan dia ni, macam mak doa mak. So there is always that come, because I don't stay with my mom. I'm staying alone here in Kuching, and then my mom is in hometown. So kita cakap telefon je lah. Macam kadang-kadang tak dapat setiap hari, at least 2-3 hari sekali ada cakap telefon. So memang report lah apa terjadi minggu ni. She's like a manager lah. You have to report to her. Okay, this is what happened to me, ma. Memang mungkin semua ibu macam tu mungkin dia mau tahu tentang anak dia kan apa semua, sebab kemungkinan besar mak kita rindu dan sebagainya kan, betul? Yes, betul. Okay. So I'm a mommy boy as well lah. My brother, youngest brother and me, we both are mommy boy. So memang we tell our mom everything lah. Tapi my mom selalu tak simpan rahsia, because if I tell my mom anything, my mom gonna tell my brother, and then if my brother tell my mom gonna tell me. So kita boleh circle tu dekat situ je. So tak ada rahsia lah. So Awang, maknanya contoh macam untuk semua ni kan, Awang ada persediaan kan ni? Ada persediaan kan, in other words, matters to consider. So untuk resign, kita cakap pasal kerjaya balik Okay. So okay, kalau you nak resign, so hari tu bila I terfikir pasal topik ni, I pun list down jugalah before resign apa kita kena perlu buat. So the most important thing is waktu sebelum resign tu, you kena tanya diri you sendiri, are you willing to learn? Sebab you nak pindah kerja ni, and you're going to be in a new environment, something new. You might, maybe you buat kerja yang sama, tapi environment tu berubah. SOP dia tak akan berubah. Sebab setiap company ada SOP masing-masing, ada term and condition dia orang sendiri. So you have to bagi tahu diri you, can you adapt with that changes. So are you willing to change yourself? Are you willing to learn? Are you willing to adapt with these changes? So kalau kata you malas, you rasa macam tak apalah kalau aku masuk kerja situ, tak payahlah, just biasa je lah, relax sudah. I'm telling you, better you say goodbye. Tak payah. Sebab kalau you tak nak, okay, macam mana cakap you masuk rumah orang kot. Faham tak? Yalah. You kena ikut rules tu kan. So kalau you tak ada willingness untuk ubah diri you, untuk adapt with that situation, you might affect the whole team, So better don't. Kalau you, before you resign tu, you kena tahu dulu, this is the first thing. Will you willing to adapt? Will you willing to learn? Okay? And I think it's always go back to the gut as well. Will you trust your gut? Sebab you nak bawa diri ni pergi situ. So you yakin tak dengan diri you? Janganlah masuk tempat tu macam aku takut lah. Every day cakap takut. Then sampai bila nak macam tu kan? Then bila you tak percaya diri you, then sampai bila you nak maju? And it will take longer time for you to adapt in that situation. So it will be difficult for you as well. And then besides that, you should not be takut lah. That's why I cakap tadi, you kena percaya dengan you punya gut. Trust your gut. So kalau kata you takut, that takut will be, how to say, dia jadi penghalang. Sebab you rasa macam tak selesa berada di tempat tu. Okay, kalau kita tengok sini kan, Abdul Hafiz Alba, sales. Okay, Farid Liman, mantap. And then Brandon Lee, berani untuk cabar diri untuk setahun yang bakal akan datang. Kemudian AP, give us the best tips during your journey in career, cara pengurusan manusia. Okay, maybe you can give best tips. Cara pengurusan manusia? Ya, mungkin bagaimana mungkin pengurusan manusia, mungkin lah maksud dia manage your subordinate kah? Maybe lah macam tu lah kan. Kalau when I was in the airline industry, I have about sales team kan, ticketing team. I have about 16 subordinates at that time yang bahagian counter. Ini bahagian counter saja. First of all, foremost, I memang background dari ticketing, which is I memang yang duduk dekat counter jual tiket. So I already experience the things what they experience every day. Macam
klien mengamuk sebab flight dia delay, dia ambil gambar ICU sebab dia nak report polis. I experienced that. You know? So benda-benda macam tu macam how to say you faham situasi your subordinate. So kalau dia ada mengalami macam klien marah dia ke apa semua, janganlah terus nak serang dia. Engkau ni lah perangai macam ni, that's why klien attack you. Janganlah buat macam tu. At least dengar penjelasan dia. Okay. And then tell them, is that the best reaction that you can give to clients? You know, sometimes you have to lead by example. You tak dapat macam how to say, nak terus kalau ni okay untuk yang dah executive level or management level yang you dah ada subordinate, orang-orang bawahan yang you kena jaga, you have to understand them as well. And always do how to say, I remember my management last time, we always do a SWOT test. I don't know if people know about this, which is we talk about your strength, your weakness. Every year kita buat appraisal, kita akan suruh staff buat SWOT test. SWOT, SWOT test. Suruh dia orang buat SWOT. Because kalau dia orang explain dekat kita, suruh dia tulis apa strength dia, apa weakness dia, apa opportunity yang dia boleh dapat, and then what key stand for, I forgot already. So suruh dia orang list down, and then these are the things that they tell you. So meaning that these are the things that they promise you actually. So along the year, dia orang kena capai benda-benda ni. You know? So instead of we keep on telling them, oh you kena buat jadi macam ni, you kena jadi macam ni. So they won't grow. But we want them to be someone yang critical thinker untuk ubah diri dia juga. So do SWOT test for them. Because that is definitely going to change them in a person as well. As a person. Dia akan belajar. Bila kita tengok macam ni kan, saya selalu berkongsi dalam motivation saya kan, sebenarnya bila minda positif, emosi akan positif. Bila emosi positif akan menghasilkan tindakan yang positif. Dan tindakan yang positif akan menghasilkan suasana yang positif. So apabila kita berfikiran positif, maknanya kita nampak di situ bahawa yang berlaku dalam kehidupan kita ini semuanya merupakan satu peluang. Contoh kita menghadapi satu masalah, mungkinlah kan satu perkongsian juga, tambahan perkongsian kepada awam. Kita berhadapan dengan suatu dugaan. Actually kan awang, saya ni tidak suka, kurang minat apabila kita menyatakan masalah itu merupakan masalah, tapi saya lebih berminat untuk menukarkan masalah itu kepada dugaan. Okey, itulah ya. So bila kita berhadapan dengan dugaan, dia macam ni, peristiwa tambah dengan respon sama dengan hasil kehidupan. So peristiwa yang negatif ditambah dengan respon yang positif, so hasil kehidupan akan positif. Betul? So peristiwa yang negatif tambah respon yang negatif, hasil kehidupan akan jadi negatif. So sebenarnya dia tertakluk kepada kita juga sebenarnya. Kita kena ada positive mindset, dan kita actually semua manusia akan melakukan kesilapan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesilapan, is it? So maknanya perubahan itu berlaku atas diri kita. Niat kita bagaimana, contoh macam Awang bertukar kerjaya kerana mendapatkan pengalaman. So saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Awang tidak menyesal keadaan keputusan untuk tukar kerjaya? And then kenapa dengan insurance industry? Menyesal tu tidak. Saya sejujurnya menyesal tidak. Tapi satu benda saya juga nak kongsikan, kita ada sikit masa boy. Saya nak kongsikan pasal sepanjang bila nak resign tu, bila you sudah nekat nak resign tu, one thing yang saya fokus juga is kewangan. Kewangan. It's a preparation of finance is very important. You tak dapat nak resign macam, sebab tu kalau macam dulu waktu saya kerja, saya ada macam kawan-kawan nak macam, Awang, I think I'm going to resign. So I asked them, have you found a job? Dia cakap belum. So I think you need to find a job, then only you resign, you know. And then along the way, I sendiri tak pula buat macam tu. So apa? Because I check back about myself, my finance is good. Why? Sebab waktu umur saya 26, 27, Alhamdulillah saya campur dengan orang yang tepat, yang kawan-kawan saya buat macam ASB and then do as saving. Dan pun ikut juga. Sebab apa? These are all for your future. Then, Alhamdulillah waktu I resign, yang kan I ada cakap tadi yang 2 bulan tak kerja tu, kan sebelum ni, bicara rasa sikit, waktu tu gaji saya hampir 4,000. I masih boleh survive. Untuk 2 bulan tu, macam,
I masih ada duit yang untuk cover expenses saya. My expenses untuk setiap bulan is 1,000 plus. I have like my house to pay, I have my car to pay. Waktu tu dah beli rumah ke? Rasanya dah beli rumah waktu tu. So you already know your commitment at that time. You know? Tapi awak boleh survive dalam tempoh 2 bulan tu? Awak boleh survive boleh. dalam tempoh 2 bulan Boleh, tu? alhamdulillah boleh. Sebab apa? Because you already have the finance yang stabil. Waktu I berhenti co-working space and to join the insurance industry, I ada 1 bulan gap sebenarnya. 1 bulan gap tu yang I tak ada pendapatan. So in 1 bulan tu pun I masih boleh survive. And then I pun check jugalah macam mampu ke I punya finance untuk cover untuk semua ni. So I check my finance lah. So my advice to those out there, kalau you belum dapat kerja, kalau you nekat nak resign, you have to check your finance. You kena make sure your finance masih working because honestly my situation is different because I'm taking care of my mom and my youngest brother. Because my brother was at medical school at that time, and then memang tanggungjawab dekat I sepenuhnya, and then I pun tanggung my mom at that time. So I have to make sure my finance bukan dapat survivekan diri I seorang, but also have to support these people that I love. So kalau you dalam situasi sama macam I, you have to make sure your finance is everything at that time. So these are the things that I need to advise. Tapi kalau pasal menyesal ke tukar pekerjaan, you know, to join this, honestly, I talk to my mom lah. I talk to my mom. My mom cakap, okay, kalau you rasa you nak buat, then buat lah. My mom cakap macam tu. But always remember, don't regret with your decision. That's the thing that my mom advised at that time. I remember. And even waktu I nak join industry insurance ni, sebenarnya, my unit manager, which is my introducer to this industry, actually dia ajak I jumpa berapa kali tau. I memang mengelak habis nak jumpa dia. I was like, tak nak lah buat insurance. Seriously tak nak, you know. Memang tak nak lah. You know, orang akan cakap. Saya ada satu soalan yang untuk yang ni kan. Tapi sebelum tu kita cuba tengok dulu. Andy Azwani Nur Seman. Alhamdulillah masih aktif bagi motivasi bang. Teruskan. Okay, teruskan lah. Okay. Terima kasih Andy. Farisha Pirash is watching. Bagi Seman, thanks for the icon. Muhammad Salman, Mesopil Palisat, Karo Anwar, Iswandi, Ensibus, Brendan Lee, Nur Hasana, Brendan Lee, Kemil. Okay, ni ada soalan ya. Kemil sebelum Is it Kemil? I pun baca soalan dia juga. Musliha, Chris Lee, Azman, thank you very much. Okay, ini mungkin boleh jawab dalam tempoh 1 minit oleh kerana masa sangat-sangat mencemburui kita. Yes, okay. Apa pendapat Encik Awang untuk golongan fresh grad yang sering tukar kerjaya in short period of time, if they willing to learn or still looking apa yang mereka mahu? Is it good or bad? Kalau fresh grad, if you don't mind to, ini jujur lah dari pendapat seorang yang pernah interview orang kerja. When I was in airline industry, I remember kita suka fresh grad ni sebenarnya. Because it's really easy to mold them. Dia boleh bentuk dia orang. Tak kira lah dia orang dari industri apa and then suddenly want to move to airline. It's really easy to mold them. As long they have the willingness to learn. Jangan datang sebab I nak glamour. You know, I datang dengan makeup tebal, dengan rambut you sanggul macam burung apa. Yeah, airline is very glamour and popular. Yes. Popular. Is it? Yes, that's why waktu kita interview pun dulu, I remember kita akan cakap macam tu, kalau you datang sini, you nak tunjuk glamour, this is not the place for you. Sebab kerja ni tak how to say, you nak cantik, tak apa, you nak handsome dekat counter, nak bergaya macam mana pun tak kisah. Tapi kalau you tak dapat nak fulfill the requirement that people want, then there's no point. We always cakap benda ni waktu interview. You jangan fikir glamour, jangan fikir this is big brand, so I need to work in this company to have big brand. Tapi instead you kena ada willingness to learn. So kalau kita go through resume, kita tengok orang ni kerja sini setahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun kadang-kadang berapa bulan, you know, ataupun dia hantar resume tapi dia tak ada pengalaman pekerjaan, then you will know definitely dalam tempoh tu dia banyak tukar kerja. Sebab tu dia hidekan that part, working experience. Yeah, it's very obvious. So bila kita tanya dia, tak kerja ke sepanjang tempoh ni? Why suddenly this part missing kan? Tak ada pekerjaan. And then dia cakap, I kerja dekat sini sebulan, kerja dekat sini sebulan. So ask them, why you changing your job at that time? Dalam short period you kerja sini sekejap, sini sekejap. There always be a reason. Kalau dia punya reason tu,
dia punya fokus is totally bukan untuk self development ataupun dia cuma cakap oh gaji I kecil lah, you know. Yang fresh grad ni dia orang jujur tau kalau datang interview. So kalau dia cakap oh I macam ni tak suka lah, ni tak suka, okay, then it's a big question mark lah, either you want to hire them or not. Tapi kalau dia cakap oh this is not the skills that I'm looking for, this is I'm expecting to do this is maksudnya dia ada nekat dia dekat situ, determination dia kuat, then that is a person that yang kita suka. Yeah. Okay. I believe that it's not only me lah, but most of the company will do that as well. Yeah. Awang, seperti mana yang kita sudah maklum, ramai kawan-kawan kita di luar sana tu sebenarnya sedang menghadapi masalah pekerjaan. Lebih-lebih lagi kita baru-baru ini dilanda pandemik, ya, pandemik COVID-19, dan ada di antara kita ni yang dibuang pekerjaan, mungkin terputus keuangan dan sebagainya. So bila kita tengok benda-benda seperti ini, so itu pada hari ini tuan-tuan puan, kita cuba untuk berkongsi ya pengalaman seorang insan daripada negeri Sarawak untuk kita ambil satu iktibar dan juga teladan. Dan sebelum itu Encik Awang ya, apa pula pandangan Encik Awang berkenaan dengan, ya kita boleh, we can talk this lifestyle inflation lah macam tu kan. Lebih kurang begitu. Jadi orang mengalami masalah keuangan, orang tidak ada duit. So apa nasihat Encik Awang berkenaan perkara ini? Okay, kalau lifestyle inflation, selalu kalau saya cakap pasal lifestyle inflation ni, I always go back to untuk cakap pasal plan-plan yang I introduce dengan my client lah, my prospect. Bila saya tanya, do you have savings? Do you do any investment like ASB or something like that? Kalau diorang cakap tak ada tu, then I akan cakap pasal lifestyle inflation lah. Lifestyle inflation usually is involved with something macam bila diorang selalu tangguh dia punya saving. Dia macam dia tak ada buat saving. Kenapa tak buat saving? I tak ada duit lah, you know. Tunggulah next year kalau gaji I naik. Tapi you kena fikir tau, setiap kali gaji kita naik, kita punya keinginan untuk berbelanja tu akan naik juga. So you definitely macam, oh aku mampu ni kalau aku tukar aku punya postpaid plan dari RM90 ke RM180. Instead of using Samsung plan, I take the iPhone plan. You know, you akan automatically akan macam tu bila gaji you naik. You akan rasa macam, okay aku mampu. Yes. Pengurusan keuangan itu sangat penting, is it? Yes, pengurusan keuangan yang penting. And pengurusan keuangan lah actually membantu I untuk nekat tukar kerja without any doubt, because finance is already strong there. Okay, Alhamdulillah boleh survivekan diri di situ. So that's why I selalu post dekat my Facebook story. Kalau siapa-siapa ada follow I dekat Facebook, Awang M. Suhaimi, I will definitely say that kalau you gaji 1,500 sebulan, you dah ke tidak buat savings 10% je, tak payah banyak, 10% je dari gaji you. 10% tu baru 150. Dah ada tak? But bukannya simpanan yang hari ni you simpan, esok I tak nak simpan lah. Esok next month tak perlulah sebab next month banyak komitmen lah, nak belanja girlfriend lah apa semua. No, this one is tetap. Maksudnya 150 tu 150 lah setiap bulan. And you have to force yourself. Sebab apa? Sebab bila you gaji you naik, you akan melalui fasa lifestyle inflation ni yang you macam, oh aku mampu ni nak tambah plan ni, aku mampu ni nak tambah ni. You know, even Astro pun kadang-kadang orang nak tambah plan, macam yang ambil yang basic, mula-mula ambil yang harga berapa RM24, and then nak tambah HBO lah, nak tambah sport lah, nak tambah apa. So why? Because you rasa you mampu. You know, once you rasa you mampu, you akan automatically akan tambah sikit-sikit, ini tambah sikit, yang ini tambah sikit, yang ini tambah sikit perbelanjaan. So sampai bila-bila you takkan mampu nak buat saving kalau macam tu kan. So that's one thing lah yang people have to understand. Bila kita ada macam, how to say, pendapatan yang tetap ni sekarang ni, buatlah simpanan. It's always a savior for you. Okay, so ini mungkin last question. So kita pun sudah jam 9. Jam 9 ya, kita banyak perbincangan sebenarnya. Okay, bila kita tengok sini, Brandon Lee backup tak semestinya peluang kerja, tapi ada sudah backup simpanan long term lah. Okay, thank you yang menonton, dan tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi menonton dalam rancangan live kita ni. Sebenarnya kita ingin membincangkan berkenaan dengan bagaimana untuk kita memanfaatkan kehidupan kita, dan kita tahu ramai di antara kita mengalami krisis keuangan, semua orang mengalami krisis keuangan dan sebagainya, masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Sebab itu kita buat hari ini episod yang ke-9, manfaat kehidupan tukar prospek kerja ya, sebenarnya untuk mungkin kita boleh dapat sedikit sebanyak
apa tu orang kata, buah pikiran, idea, bagaimana untuk kita upgrade diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi soalan terakhir saya kepada Awang, Alah mungkin sekarang sedihnya. nah, itu dia masa mencemburui kita. Okey, so Okay. sekarang ni Awang sudah jadi penasihat keuangan lah kan? Ataupun mungkin bahasa pasarnya ejen insurans ataupun abang takaful. Ya, hai, abang Ya, Abang takaful. Takaful. Okey, Abang so Insurance. Saya dekat Facebook selalu guna Abang Insurance. oh, abang insurans lah. Oh, alright. Okay, so maybe you can talk about insurance, takaful. Wih. Okay, kalau cakap pasal insurance, cakap pasal takaful ni, one thing lah orang kena tahu, jangan takut bila jumpa dengan insurance agent. Tak kira lah dia nak bagi you plan apa pun, you punya decision tak nak ke apa kat belakang tu, itu kemudian cerita. Yang penting you kena dengar dulu. Because this is the thing that I learn waktu I masuk insurance. Rupa-rupanya this is like, how to say, we are our responsibility is actually to educate you the importance of insurance. Dan I selalu tegaskan benda ni, I selalu ulang benda ni dalam video-video story Facebook I always said that our responsibility is to make sure you understand the purpose of having insurance. And insurance ada pelbagai jenis tau. Even takaful. Okay, takaful tu biasalah is syariah compliance kan. So selalu orang confuse takaful tu apa pula, insurance apa pula. Actually there are meanings to differentiate takaful and insurance. Tapi untuk pengetahuan you, takaful dengan insurance ni bukan saja medical card, okay, tapi kita ada investment link plan, kita ada saving plan yang you kena faham. Kalau kata okay, medical tu I tak minat lah Wang, I minat nak buat saving for my future, maybe untuk anak-anak, untuk isteri, ataupun kalau kata nak pension nanti ke, at least you ada satu saving instead besides your KWSP. Even I don't know hari ni siapa yang ada tengok my Facebook, dekat Facebook story I ada post KWSP punya data research. Kebanyakan pekerja swasta cuma ada saving yang boleh menampung kehidupan 2 bulan saja. 2 bulan 2 bulan. So kalau you tak ada saving plan lain yang boleh macam apa, yang cover retirement plan you ataupun your children education or something else that happen to you, then you'll be in a big trouble. So my advice is at least jumpa. Sorry. Yeah. Sebelum ini, sorry potong tak apa. Ini kan saya saya juga tergolong dalam kalangan orang-orang yang takut dengan ejen insurans. Bukan kita guna perkataan takut, kita punya macam apa, mindsetting negative thinking di sini. Macam contoh. Betul, saya pun sama dulu. Dulu lah macam tu kan. But bila kita ada knowledge, bila kita ada ilmu, bila kita sudah mempunyai banyak maklumat berkenaan perkara ini, actually insurance is a very important things in our life. Betul cakap Brandon Lee ni, dia cakap insurance agent is a problem solver, is it? Betul, sebab bukan apa, kita ni kita tahu pendapatan kita macam mana. So bila kita menghadapi satu penyakit contohnya kan macam tu kan, so dalam pada masa yang kita tidak tahu kita ni sakit bila kan. Malang tidak berbau, malang tu tidak berbau. Kalau ada bau saya lari dulu. Kalau ada bau kan, tapi masalahnya dia tidak tahu. So contohlah berlaku sesuatu kan dengan kita, apa kita punya backup? Kalau contoh mungkin harga yang perlu kita bayar adalah dalam 20 or 30, maybe 100,000 K. Yes. Kita tidak tahu kan. So itulah saya pun ada juga insurance, investment and itu yang saya check dulu waktu kita first chat kan boy. Saya boy, you sudah ada insurance kan? Okay, because saya suka termompon, saya suka berkawan dengan Awang ni sebab dia di antara seorang insan yang sangat positif dalam kehidupan. Ya, dan juga mulutnya agak lancang sedikit. Okay. Okay. Dan bila lancang orang tak dengar. Okay, tapi apapun sebenarnya mungkin kita boleh pendekkan sedikit kan. Berkenaan dengan soalan saya tadi, so maknanya pasal insurans yang paling penting adalah dia sangat penting. Mungkin Awang ada mau tambah sikit sebelum kita tamatkan. Kalau saya mau tambah, macam saya alhamdulillah sepanjang saya tukar industri ke insurance, alhamdulillah siapa yang follow saya punya Facebook, tengok saya di Facebook, setiap bulan saya ada pencapaian juga alhamdulillah. So itu yang meyakinkan saya lagi untuk buat to go all out. Tapi of course lah, jadi insurance agent ni you ada satu halangan tu bila orang reject you. So every day I dapat rejection. So kalau setakat macam orang cakap tak nak lah, Awang I tak ada duit lah, macam every day I face this thing.
So tak apa, yang penting you tahu apa tujuan insurance tu. And then I pun ada pengalaman handling few of my clients, my current clients yang diorang pernah ada history kesihatan, yang macam pernah buat pembedahan tulang belakang. I pernah ada klien yang ada sakit depression, yang nak dapatkan insurance ada yang sampai tak dapat, you know. I ada klien yang ada masalah obese, you know, yang dia punya insurance kena charge loading fee or something like that. Tengok orang yang nak insurance ni susah betul nak dapat, and then kita yang sehat walafiat ni yang masih muda tak nak insurance. So what my advice is for you out there, kalau you you dengar dulu apa tujuan insurance tu, and then apa plan yang ada di Malaysia ni. You know, we have this, like I said just now, ada medical insurance, ada saving plan, ada investment plan. At least you tahu apa yang pilihan you ada, because there are definitely something yang boleh help you for your future. That's one thing that you have to understand. Yeah. Okay. Jadi terima kasih kepada Encik Awang, sebab bila kita nampak di sini banyak tips yang menarik yang Awang telah kongsikan, yang sebenarnya ada juga beberapa benda yang sangat-sangat mungkin kita boleh cakap menempelak diri saya sendiri untuk kita upgrade kita, because we are human. Kadang-kadang kita ada kelebihan dan juga kelemahan, dan kita kena saling berkongsi di antara satu dengan yang lain. Jadi ini merupakan di antara satu topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan, dan semoga apa yang kita bincangkan ini mampu memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada semua yang mengikuti siaran kita pada hari ini. Jadi kalau tuan-tuan perempuan, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua merasakan bahawa live ini sangat berguna untuk mungkin kita jadikan sebagai kita dengar-dengar santai-santai, untuk kita jadikan sebagai perubahan dalam diri kita, mungkin boleh share dengan kawan-kawan kita kan. Dan kalau contoh macam ada yang mahu beli insurans, kita ada Encik Awang sini. Wah, promo Promo. promo. Apapun follow saya di Facebook. Boleh follow di Facebook Awang M Suhaimi ya. Facebook dia memang cerita pasal insurans, takaful dan sebagainya, dan dia juga merupakan abang takaful dan juga abang TikTok. Buat TikTok Okay, lama sudah buat TikTok ya. Okay, maybe dorang semua mau tengok TikTok Awang lah mungkin kan. Janganlah. Janganlah. Okay, baik. Jadi apapun Awang, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian malam ini. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang perbualan kita tadi mungkin ada yang tersalah kata. Sama juga. Kita juga minta maaf kepada semua sekiranya ada yang mungkin terasa hati dengan apa yang kita bualkan pada malam ini. Jadi terima kasih Awang. Apapun, semoga sukses. Ada kata-kata terakhir sebelum saya tutup Awang punya live? Saya cakap terima kasih pada tim dari Boyside because jemput saya, and then I would like to say thank you to our viewers tonight. And then insyaAllah apa yang saya kongsikan ni, saya orang biasa je, tapi saya harap ada sedikit yang diorang boleh belajar daripada apa yang kita cakap malam ni. And then of course saya pun nak minta maaf kalau ada saya salah cakap ke, ada tersinggung perasaan siapa-siapa, ataupun information yang saya bagi tu tak betul ataupun tak tepat diorang rasa. Okay, 没有问题。 我也是在这里要讲对不起啦 OK， so 有什么可以 message 我在 Facebook, follow me on Facebook as well, Awang M Suhaimi. And then kalau berminat nak tahu pasal insurance pun boleh tanya juga, you know, tak semestinya no obligation untuk you ambil. Okay? Mungkin boleh tanya-tanya kan, macam tu kan? Boleh, tak jadi masalah. Jadi kawan pun boleh. Jadi introducer pun boleh juga. Okay. Baik, so terima kasih Awang. Semoga kita berjumpa lagi. Thank you, boy. Ya. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi kita telah bersama dengan Encik Awang M Suhaimi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, setiap manusia pernah melakukan kesilapan dan kesalahan, dan kesilapan itu mungkin kita boleh ubah daripada semasa ke semasa. Setiap manusia, semua orang, saya juga pernah buat silap dan sebagainya, dan apa yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan setiap detik kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya past is past. Apa yang telah berlaku memang telah berlaku, sama ada kita mungkin tersalah cara, tersalah apa lagi, macam-macam tersalah lah kan sebelum ini kan. Apa yang penting adalah yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya itu daripada saya. Manfaatkan kehidupan anda. Semoga episod 9 ini memberikan banyak manfaat kepada semua. Share kepada semua orang. Semoga ilmu ini sampai kepada semua orang. Dan saya mohon jutaan kemaafan. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat saya. Semoga kita akan berjumpa lagi pada episod-episod yang akan datang. Dan insyaAllah kita akan cuba lagi menjalankan sesi ini dengan pelbagai topik yang berkenaan dengan kehidupan kita, insyaAllah ya. Apapun, terima kasih kepada Nur Isma, Ong Francis Jack-nya. InsyaAllah hanya itu daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.